Mic check. All right. What's good, YouTube? As the title says, how I made $1,000 trading prop firm. So, ako ipakita ang ato ang i-dissect or ako i-explain ang akong trade I think it was gahapon, July 30. So, ato i-breakdown and ako i-explain og naunsaon ang trade, nganong akong gitake. So what's the logic behind it? So I'm going to explain it as well as kung giunsa na ako pag pass ang ako ang Apex nga 50k funded account. So I'm trading this on a Tradify funded account which is 50k as well as also trading the Apex 50k challenge account. So without further ado, para dito malangan, ato i-play ang video. So this is the recording. Muna siya price action atong 30. Um, July 30. So, makita na to dire that the price is already created an inducement. Kaya makita na to sa iyang trend is up. So, the trend is up and ni break na pud siya sa orb high. So, I am expecting a continuation to the upside. So, makita na to in a few minutes. Nga ni-switch ta sa trading view para makita na to tong orb. So, yeah. Um, na diri in a few minutes. Dara. So, kung ato siyang i-play dire, ni-zoom out ko sa 5-minute time frame para makita nato ang overall structure sa market which is bullish actually. And na siya nag-trade currently sa demand zone sa 5 minutes as well as the support zone sa 5 minutes gihapon. So, I was expecting an EMA bounce, of the EMA sa 5 minutes, but then nothing happened. Wala siya ni bounce. And kung atong tan-awon dire sa 5 minutes, lami kay siya og price action, no? Murag textbook trading ba, textbook setup. Nga you're just waiting for the price already bounce the demand zone, support zone, whatever you call it, order block. So we're just waiting for a candle confirmation sa sa charts. So ako gisulat diri possible EMA bounce waiting for a candle confirmation. So ako i-explain og unsay ako ang nakita ani at the time of recording. So ato i-pause gamay. So makita nato dire nga ang price is slowly rejecting ba. Dili kayo kusog ang iyang bearish pressure. So still they daghang wicks dire sa candlesticks. So that signifies para sa ako that signifies a strong conviction nga kung naalay aggressive nga price move to the upside, I will immediately enter the trade. Let's just say kani nga sunod nga candle kay puti o niya breaking this high right here. So I will immediately look for or enter the trade. Pero I'm still waiting for a clear confirmation mo nang wala pa usa ko ni enter. So as you can see ato daw ning speed nato kay times 2. Okay. So makita nato dire gidrawing na ako ang possible scenario A. This is scenario A and then scenario B just in case nga kung mo break siya sa orb high. So currently the price is trading above the orb high. So I am expecting a bullish day instead of a bearish day. So uh, so kani diring dapita makita nato nga ang price is respecting the 5-minute demand zone.
So kung makakita ko kung ni-print pa lang gyud ni og white candle pataas, automatic na enter na ko ani. But since price is trying to reject going lower, need more confirmation. So nanginahanglan pa jud ko og need more confirmation. Pero kung ingon ani gani ka-aggressive ang red candle, nga mura siya it's not showing signs of stopping or not showing signs of kuan kaning flipping. I'm not gonna look for longs usa. I need more confirmation. So kung tanawon na nimo siya, kaning nga candle, kaning last two nga candle, kani siya, makita na to siya strong bearish gid siya nga candle. So there's no reason for me to enter the trade. Not yet, no? Not yet. And still wala pa ta ni touchdown balik sa orb high. Kaning dire nga it was supposed to be a good trade. It was supposed to be a good position. Galing lang wala ko kaabot ani kay it happened mga 8:05, 8:04 a.m. and usually maabot ko sa balay nasa around mga 8:10 to 8:15 a.m. gikan maghatod sa akong misis sa trabaho. So wala na ko ni siya naabde but kung naabdan ako ni it's supposed to be a good trade. But then kaya wa mo ko kaabot so kani siya mo ni akong gipaabot. I'm waiting for a good reaction sa demand zone so 5 minutes or the orb high. So let's continue the video. Okay, so overall trend is up. So wala pa ko'y sakto nga rason to go short or to go against the current trend. Okay, the trend is up. So yeah, if you just follow the trend, half of the battle is won already. Kung mo follow rin ka sa trend. So dirin dapita, wala pa jud ko'y strong conviction kung asa pa dulong ang price. So I'm just waiting. Okay, ang trading is a waiting game. So 90% of the time you will wait for the setup. So yeah, you have to be like a sniper, no? Or a cougar waiting for the prey, no? So dili kay ngono pataka lang kag entra. So kani let me M5 demand is getting denied. Kay kung makita nimo switching to short bias if the orb high will not hold. So kani di ba akong gingon gani ha is bullish ta kay bullish ang price action. Pero a few seconds ago makita nato ning strong bearish candle and makita nato diri sa right side nga 27 seconds left na lang before the candle closure. So before the 5-minute closes. So kung mo close ni siya at kung mahuman ni siya niya mo close ang 5-minute candle ingon ani ka bearish breaking the previous breaking this white candle break of structure naman gud ni siya, no? Kung kumo-close ni siya as bearish nga ingon ani, break of structure na. So, I'm not gonna look for long positions. However, after pila ka seconds, before ni close ang candle, like 14, 13, so, nagpakita siya signs of respecting the orb, no? 3, 2, 1. So, katong dapita, katong nga price action, wala gid siya ni close, no? Wala gid siya ka break of structure. Instead, ni-print siya another candlesticks nga murag bullish pin bar pero I'm still not convinced kay as you can see aggressive ang selling. But then nakita ko ani nga candle mo enter na gid unta ko ani makita nimo akong mouse nga no na gid siya trigger finger akong mouse but then nakita ko sa next candle kay bearish man nawa strong bearish. Ooh, so this is bad. Wala na lang sa nako gi-enter ang trade. But then, after a few seconds, tanaw ni, Orb High is trying to hold the line, no? As you can see, wala pa ganyan na break ang orb. So we are still on a bullish scenario pa. So makita na to dire support, 5-minute support. So the price is trying to respect the 5-minute support and then kani this is my
kani siya, kani nga red candle, pin bar or hammer, whatever you call it, tulo na gani, ingon ani na gani ako makitaan sa price action nga gideny siya once, twice, and katulo na siya. Three times na siya gideny diri sa orb. So, meaning, nirespect siya ani nga level. So, I am now looking to enter a long position. So, bullish pin bar, waiting for another confirmation. So, ingon na itong trading guys, kinahanglan jud ka o confirmation ba before ka mo enter the trade. So, nakita na ko dire nga, looking good. So, na siya bullish momentum. That's why I entered the trade. And then, enter po ko diri sa Apex. By the way, guys, katong Tradeify, Tradeovate nga account, ang naka-associate ani is ang Tradeify nga funded account nako. And then, kaning nasa trading view, ang naka-connect ani is ang Apex. So, yeah, makita na to dire nga di pa gid ko sure ani kaning dapita kaning nga panahon na sa price action kay although na nakoy final confirmation, the price is still trading below the AMA, 'di ba? And then napay kaning inducement nahimo naman gud ni siyang resistance or supply zone. So kaning diri nga price action, price point, napagyapon tay strong likelihood of reversing. Napagyapon ni say chance nga mo reverse diri dapita kay we are trading inside of a strong zone. So wala pa ta kabalo, wala pa clear confirmation but then yeah, ingon ako mag-trade, mag-base lagi ko sa price action kay para sa ani kung atong i-pause na to gamay. Makita mo aning green line and the red line. So kani siya nga EMA, 50 EMA man eh. The price is currently trading below the 50 EMA and then ni-respect siya aning red line. So kung ni-close, kung naay bearish candle nga mo close below ani nga wick, below ani nga pin bar, I'm going to exit the position right away and then go for short. So mo ni siya ako ang yeah, this looks bad, really bad. Tanaw ni mo na nga price action. The price is trying to respect the EMA. Kani. Pero after a few candles, now if this low get taken out, I will switch to short. So kung mabasag ni niya, mabuak ni niya nga low kana, mabuak na niya, I will immediately enter a short position without waiting na. Pero kay nagdula pa man ang price. So makita nimo diri sa trade of it, na-respect siya sa 50 EMA as well as the other EMAs. Pero wala pa gyud siya proper closure below this low. Kay kung mabasag na niya, ma-close na niya, enter gyud ko dayon. Napoy instances ani nga mo flip na gid ko unta, mo reverse na ko unta. But then nausob ang price action. Para sa ani. So, wala man siya ni continue og break diri sa low. So, wala pa gyapon ko, di pa gyapon ta safe, no? Kay napa man siya diri, pwede pa man na siyang mo bounce diha sa EMA or mo bounce na siya diri sa resistance zone. So that's why I'm still waiting for the price to do its thing. Kay ingon na magid trading once na ana kay running positions, imo lang na siyang i-manage gamay and then kung if it doesn't make any sense na, you can get out early. But kani at this very moment nag-make sense pa man pud siya kay wala pa ko kakita og candle nga ni break sa low or created a new low, wala pa. So, still creating a baby price action nga bullish, dili siya aggressive, but then gasaka pa siya. So, wala pa siya munaog. And we are running naa sa mga 55, $70 in profit. So, the EMA is still trying to hold. Kani, bearish is still
No, sellers are still present. So, sa ako pang giingon, naamang good siya ay kuan dere. Og sila pa signs of trouble, no? First sign of trouble kaning resistance or supply zone. So, ganahan ko nga ma-break daan niya, ma-break niya before ma-confirm ang move nga to the upside gid siya. Kani for example, na bago nga price action. Kung ni-break, kung naay candle closure diri nga ni-break ani nga low, immediately mo short gyud ko. Di gyud ko magulat og lain nga confirmation. Basta ma-break ni niya. As soon as kani nga candle is still alive, di pa siya ma-break, I'm still going to ride the trend, ride the trade up. Pero kung mabasag ni niya, ma-switch na gid ko. Kay so far, tan-awon nimo ning behavior sa candlesticks. Ni-respect gid siya. Ni-respect gid siya kay naa man siya wick. Nag-wick ang iyahang candlesticks diri. So wala siya aggressive or impulse move pataas. So mo na siya akong gihulat nga naay impulse. But then, na naman ta sa trade. So all we gotta do is manage the risk. Kani, mo short na gid ta ko ani. Kabantay ka sa akong cursor. Hapit ako mo short ana. Kay gatuo ko nga ma-break ni niya. So if this low get taken out, I will look for short. So after a few minutes, so ako nandaan siyang gibutangan direct invalidation point or invalidation zone. Meaning, kung mo trade back diri ang price, automatic i-close na nako ang trade. But then, this is what happened. Instead nga mo gadahom ko nga mo close siya diri sa ubos para mo ride ko og short, nibalik man siya diri. So, buyers are still pushing the price higher. Kaya nga naman, napamata sa orb high. We are still on the orb high, so we still look for shorts. Pero, gana isa akong giingon, kung mabasag ang orb high, kung ma-break ang orb high, kay gideny man siya, so ma-break siya, kay gideny man, we will look for shorts. Ingon na siya ka-simple. So, dereng dapita, to speed up gamay. Dire, nakita nato nga naa na siya good reaction. So, naa na gid siya clear impulse. So now we already broke the red line, waiting for the price to take profit or stop loss. So kani waiting game na lang. So wala na tay daghang management sa trade kay wala naman ni break naman siya dire. So ang resistance niya or ang supply is already broken naman. But still, napaghapon, present paghapon ang sellers, but then dili na kayo ingon ana ka strong. So if the price trades back here, I will close the trade immediately. So this is my invalidation point. So sa ako pang gingon, kani ang akong invalidation point. Kung nidaga na ganig ingon na nakataas ang price, there's no reason for me to accept a full stop loss. Kay taas na siya giabot. So kung mobalik pa siya, mo trade back pa siya, we are okay, so ibalik na to gamay. So kung ingon ani nga ingon ani nakataas ang gidagan sa price, kung mo trade back pa siya dire, breaking this low, dili na ko mo paabot pa og basi mo pull back pa sa break even ay ako mo close. No, I'm going to immediately close the trade. It will invalidate the trade idea kay mo man siya akong invalidation point. There is no sense to hold the trade kung ni-break na siya dire. Kay most likely basta mo break na siya dire, sayop jud ka. It will go down. So mo na siya ako ang ingan ako mo manage og trade. So makita na to diri ang price action nga ni retrace siya, but then ang follow through kay white candle man or green candle. So we are up $300. So yeah, it's looking good.
and we are still trading inside a supply or resistance zone. Chances of respecting or invalidating the bias is still present. So, yeah. Ako nang gipala to siya, switching to short, kay medyo clear naman siya nga naa na siya impulse candle to the upside. So, pares ani, naghinay na siya print og impulse candle. So, yeah, it's kani nga panahon na confirm na gina ko nga yeah, naa na gid siya volume. So, naa na gid siya klaro nga confirmation. So, I'm not gonna take a full loss on this trade just in case. So, already broke the resistance, waiting for a target hit or a stop loss at the invalidation point. So, like I said, waiting game na lang. But then, nasayop ko diri dapita pod. Aning sa trading view, kaning sa Apex. Nga naman, wala ko naglantaw diri sa ubos sa equity. Wala ko naglantaw nga ang akong balance kay 52,600 is 52,700 800. So, $100 na lang kulang mapas na nako ning challenge. So kani diri sa akong Tradify funded account nahit na nako ng okay. So nahit na nako sa ako ang Tradify ang akong profit target which is $1,000. So as you can see, $1,000.50 netted on in just one trade. So okay na ko aning funded account ako sa Tradify. I already secured money in the bag, but then ang sayop lang yun nako is ang Apex, which is I'm going to explain. So ang Apex, kung gipaabot na ko ni siya nga ni-hit gid ang target, mas mapasar na ko siya og dali. Kaya nga naman, o, kung tanawon nimo sa pricing dire, 2,900, 52,985. So, $15 na lang kulang. Mapasar na nako siya. But then, I closed the trade at $1,000 profit kay wala lagi ko kapantay ani natabunan man gud po siya sa ako ang favorite toolbar. So natabunan ako ning total balance niya, account balance. So I wasn't expecting this nga mahit na din ako ang profit target. But then yeah, napasara pud gihapon ako siya. After a few minutes, I'm going to show you later. So waiting for the final TP. So I was supposed to wait, but then I closed the trade. So yeah, we good, we good. Close the trade at $1,032. So, nakalimtan ako nga 52,942. So, $1,000 already secured. God is good. All the time. All the time. God is good. Stay blessed. So, yeah. Murag gini ako ang sipyat ane nga wala na ako siya gipaabot nga mahit ang I'm only short $60. No, $60 short for passing the Apex account. But then, na-close naman ako. And then I just realized, after the video, I just realized nga, holy shit, gamay naman dilaman ko kulang. So, yeah, $52,942. So, gamay na lang ko kulang mga $60 short na lang for passing. So, what I did is this. So, to i-closing recording. So, this is what I did. Mo ni siya nga trade. Same day. Mo ni siya. It's still the same. So, diring dapita, kay ni retrace man siya, ni pullback man siya. I'm not sure kung kani ba to nga candle, kaning white or kaning second candle ni re-enter ko sa trade kay the trend is still going up. So there is no reason for me. Wala pa structure nga na break nga mag-signify nga mo flip ko bearish or look for shorts. So I'm still long bias. So ni place ko trade dire. And then like after a few candles mo to nga napasar na ko ang profit na reach na ko ang target sa Apex. So I'm going to show you. So this is the account sa Tradify. We are currently sitting at around $51,000 dollars.
And then if you view the details, so Thursday, Thursday, July 30. So $1,000.50. So kung mag-ask mo, wala ba di ka ni trade karon? Today is the 31st. Wala. So, wala pa na kay balo. I don't trade on Fridays. Kanang Friday na ako kay I will offer my time, everything. I will offer everything to God. So, dili ko abot diri karon making this video, making the profits kung wala siya. So, I always offer my Friday to Him. So, reading the Bible, making sure nga, kanang I'm staying grounded ba nga akong focus kay naara gid sa iya ha. So everything I do ba sa Friday, kuan kina maning kamot gid ko sa akong kaugalingon to be better, a better husband, a better son, a better father to my family. Mao gina akong focus not just on Fridays but every single day. So that's why I don't trade on Fridays. Friday is a holy day for me. So I'm not being religious or saying woo woo stuff here, but I'm just being real, man. Di na ako ni maabot diri karon kung dili patungod niya. So all credit, glory and honor to God. So yeah, dalago ng Dios, ladies and gentlemen. So let me just show you the certificate. So mo ni siya ang certificate nako sa Tradify, funded trader certificate. Ano siya? CEO, founder, July 29, 2026. So, did you kakaingon nga kuha na siya kay diri ni siya gikan gyud sa website nila mismo. Download certificate, diha na siya gikan. And then for the Apex account, mo ni siya ang account, a challenge account ka na himo na kung PA or personal account ba na gani? About say meaning ani PA. So, basta funded account, PA na nangalan ana. PA, Apex, ana. Basta na ganin na PA, Apex, pasabot ana, funded na siya. And here is my certificate atong July 30, 2026. So, I passed the Apex account on the same day that I made $1,000 po sa Tradify. So, all glory and honor to him. So, yeah, this is it. And also, pakita nito mo. Tradify. Challenge passed. Okay. Your evaluation passed account has been successfully activated. So here's the email. And then here is also, so passed. Sorry. And then makita po nato ang email galing gikan sa Apex. Congratulations, your performance account is active for Apex Trader. So yeah, it's already active. And subscription canceled. Ma-cancel, automatic cancel mo subscription sa challenge phase once mapasar na nimo ang challenge. So, automatic na nila i-cancel. So, you don't have to pay for the next month. And then, moto, nagbayad ko $129 for activation fee. And then, yeah, that's it. Waiting for, ano na lang, sunod nga trades. So, di ko mag-expect nga maka-payout ko ani, but then, yeah, who knows? Only God knows. So, kung kalooban ng Diyos nga maka-payout ta, then good. Pero kung dili, then always know that naa siya something better nga hatag sa imo. You don't have to stress things out, no? He will he will surely ipahilo na gyud ka sa Ginoo, honestly. So yeah, see you in the next video. That's all. Bye.